Okay, next we have a monochromatic light of wavelength 600 nanometer falls on the system of double slit of unknown slit separation. Tak tahu. At the same time, the double slit is illuminated by the monochromatic light of unknown wavelength. It was observed that the fourth order maximum of the non-wavelength light is overlapped with the fifth order maximum of the unknown wavelength light. Find the wavelength of the unknown wavelength light. Maksudnya dia kata overlap. Bila overlap, you pasang light yang 600 nanometer, you akan dapat jarak daripada central bright, you akan nampak pada first order maximum. Okay. Tapi bila kita pasang satu lagi wavelength yang kita tak tahu, dapati pada... Saya silap tulis. Okay, ulang semula. Bila kita observe pada fourth maximum, okay, maksudnya bila buat ni kan, kita pancarkan cahaya yang ni, wavelength 1, yang kita tahu nilai dia 600 nanometer, dia akan dapati pada fourth maximum order. Okay, and then bila kita pasang dengan satu lagi wavelength color lain, dia akan dapati pada fourth order maximum tadi tu akan ada fifth order maximum. Maksudnya overlap. Okay, saya try overlap Kau tak tahulah jadi kedua ni. Okay, saya overlap. Nampak tak? Tempat yang fourth order maximum duduk pada wavelength 1 tu adalah sama tempat dengan wavelength yang baru duduk, tapi dia pada fifth order maximum. Nampak tak? Ini kita panggil overlapping. Okay, apa yang boleh buat bila case overlapping ni? Kita boleh assume that jarak dia tu, okay, distance from center bright to the first order dengan ni sama. Jadi saya boleh tulis macam ni Y, okay, Y apa? First order maximum kan daripada center bright. Y5 bright. Yang ni Y4 bright. Maksudnya tak kisahlah order berapa sekalipun dekat sini. Kalau dia kata perkataan overlap, means that dia punya jarak Y ni adalah sama. Okay, jadi sama, jadi kita boleh samakan Y5 bright is equal to Y4 bright. So keluarkan formula bright 5 lambda D over D is equal to, nampak tak wavelength? Sekejap saya tulis wavelength betul-betul. Okay, 5 lambda 2 lah. Lambda 2 D over D is equal to 4 lambda 1 D over D. Okay, tapi dekat sini D ni kita boleh potong sebab dia adalah apparatus yang sama. So kita ada lambda 1 dengan lambda 2. Jadi kita masukkan nilai lambda masing-masing. Okay, so 5 lambda 2, sebab kita cari lambda 2. 4 lambda 1 is 600 times 10 to power of negative 9. So lambda 2 dapat berapa? Lambda 2 daripada fifth order tadi tu, kita akan dapat 4.8 times 10 to power of negative 7 meter. Okay, macam tu. Boleh. Ini kita panggil overlap. Overlap dia punya kunci adalah this one. Okay, next is example 5. We have a figure show the two coherent source of light S1 and S2 are in phase. The separation of S1 and S2 are 3 mm. So ialah D kecil lah. And the screen of 2 meter is D besar. The frequency of the light from S1 and S2 is 6 times 10 to power of 14 Hz. So soalan tanya, calculate the wavelength of the light used. Wavelength of the light used maksudnya you boleh guna V is equal to F lambda. Formula basic lah. Di mana dia nak light velocity of light adalah speed of light lah, C equal to F lambda, kan constant kan. So kita nak cari wavelength sama dengan C over frequency. C adalah 3 times 10 to power of negative 8. Sorry, bukan negative 8, 3 times 10 to power of 8 laju. Okay, bagi dengan frequency is 6 times 10 to power of 14 Hz. So you akan dapatlah wavelengthnya adalah 5 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay, so next, the nak separation between two consecutive bright fringes if the experiment is carried out in air. So, separation adalah delta Y is equal to lambda D over D. So, N ni adalah udara. Udara kita guna speed of light lah. So, wavelength dia kita boleh guna wavelength yang kita dapat tadi. Okay, so 5 times 10 to the power of negative 7.
Okay, times with D dia adalah 2 meter and then D kecil adalah 3 mm. 3 times 10 to power of negative 3. So, you akan dapat delta Y dia adalah 3.33 times 10 to power of negative 4 meter. Okay, boleh